Welcome to Digital Computer Skill Excel Financial Formula. First formula SRINT formula. Please follow issue first interest settlement rate per frequency basis calculate method. Second incident formula. প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সময়ের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেয়। কুপন কোডের দিন সংখ্যা জানতে ব্যবহার করা হয়। কুপন কোডের কতদিন পরে ফিরে আসবে সেটা জানা যায়। কুপন কোডে কতদিনের মধ্যে ফেরত আসবে সেটা জানা যায়। কুপন নম্বর প্রদান করে। কুপন নম্বরের সংখ্যাটি প্রদান করে। কুপনের আগের সংখ্যা ফেরত দেয়। থ্রি 4 5 6 স্টার্ট পিরিয়ড শেষ পরে সংক্ষিপ্ত সুদ প্রদান করে। স্টার্ট পিরিয়ড এবং শেষ পিরিয়ডের মধ্যে লোনের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত সুদ প্রদান করে। স্টার্ট পিরিয়ড এবং শেষ পিরিয়ডে লোনকে প্রদত্ত সংখ্যাসূচকে প্রদান করে। স্থির পতনশীল ভারসাম্য প্রদানটি কোনো আর্থিক সম্পত্তি অবনয়নের মূল্য করিয়ে দেয়। ফর্মুলা হেয়ার ডিবি কস্ট সেলভেজ লাইফ পিরিয়ড মান্থ কস্ট সেলভেজ লাইফ ফর্মুলা কস্ট সেলভেজ লাইফ ফর্মুলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দেয়। মার্জিন সেন্টার ফর টেক্সট ডিস্ক যে কোনো সুরক্ষা ছাড়ের হার ফেরত দেয়। সেটেলমেন্ট ম্যাচুরিটি ডট রিমিটেশন বেসিক ডলার ফেরত দেয়। ডলারকে ভগ্নাংশে পরিণত করে। অপচয় মূল্যের সময়সীমা যাচাই করে দেয়।
maturity date, coupon date, year basis. फ्यूचर वैल्यू भविष्य मूल्य जाना जाए। एनुअल इंटरेस्ट रेट बाई 12 कम्पाउंड मंथली अनेक मासेर क्षेत्रे होले 12 दिए भाग करते हैं। रेट मीन सूदेर हार, एन पर मीन नम्बर ऑफ पीरियड, पीएमटी मीन किस्तिर परिमाण, प्रीवियस वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू। एफी शेड्यूल कबे भविष्य मूल्य कबे पावा जाबे तार जानार जन्य एफी शेड्यूल व्यवहार करा हय। বিনিয়োগকৃত সুরক্ষার সুদের হার ফেরত দেয়। आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट पर टर्म्स, पेमेंट मंथली टर्म्स। इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट पेमेंट मंथली टर्म्स निर्दिष्ट समয়ের মধ্যে সুদের হার গণনা করে। সময়কালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেয়। निर्दिष्ट समय मध्य फेरत दिए देয়। नाममात्र एक आर्थिक सूद प्रदान करे। नेट प्रेजेंट वैल्यू रेट वैल्यू 1 वैल्यू 2 व्यवहार करे बार करा है। ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर फील्ड, पेमेंट मंथली टर्म्स, प्रिंसिपल पेमेंट मंथली टर्म्स, प्राइस, प्राइस मूल्य जानार जन्य, प्राइस टिक्स मूल्य फेरत पाওয়ার जन्य, प्राइस मेट मैच्योरिटी डेट जानार जन्य, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट जानार जन्य, इंश्योरेंसের সুরক্ষার প্রাপ্ত পরিমাণ টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য, সরলরৈখিক সুদের হার, निर्दिष्ट इंटरेस्टेर माध्यमे किछु समय परे अपचय मूल्य, ट्रेजारी बिल, ट्रेजारी बिलेर प्राइस, ट्रेजारी बिलेर समय, सेटलमेंट मैच्योरिटी
পার। ভেরিয়েবল ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স কোয়ার্ট সেলভেজ লাইভ স্টার্ট পিরিয়ড এন্ড পিরিয়ডের মাধ্যমে অপচয় মূল্য জানা যায়। আভ্যন্তরীণ রেট অফ রিটার্ন नेट प्रेजेंट वैल्यू ईयरली ट्रेजरी बिल छाड़ मुक्त सुरक्षार वार्षिक फल प्रदान सेटलमेंट मैच्योरिटी रिमिटेशन बेसिस यील्ड मैट सिक्योरिटी वार्षिक फल प्रदान वेल थैंक यू।